पार्वती भगरे महादेवा ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते बृहस्पति ध्रुवन्द्रेन्द्रस्ताग्निश्च राष्ट्रं भारयतां ध्रुवं देवीं वादमजयन्तु देवाः तां विश्वरूपां वसवो भजन्ते तानो वन्दे मूर्धं मृगाणां वेणुर्वादनस्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रतिष्ठितमस्तु सद्यां मित्रं वेणुमित्रतेन्नोऽस्तु नपिषा बद्धयन्तः सञ्जीवे मदरदस्य वीराः आयुष्यमस्तु अक्षतां गृहीत्वा शुक्लां वरदं विष्णुं सजिवर्णं सुदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानारम्य अमोपात समस्त दुर्दक्षयद्वारा परमेश्वरी प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे ते अङ्ग्रीकं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन वरसमाप्त्यर्थं आदौ महागणपतिपूजां करिष्ये अभोगस्पृश्य सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं साधयित्वा महागणपतिं संप्रोक्ष्य ॐ गणानान्त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनाम् उपोषणस्तं जयकराजं ब्रह्मणस्पदान शरणन्नोदितस्येतसादनं भूर्भुवस्वरामस्मिन्ने हरिद्राबिम्बे सुमुखं विघ्नेश्वरं ध्यायामि विघ्नेश्वरम् आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रे यज्ञोपवीत उत्तरीय आवरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि ॐ गं सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ गं कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ गं लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ गं विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गं धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गं बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ गं वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ गं हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दगोरुजाय नमः सिद्धिविनायकमूर्ते नमः नानाविधपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवस्वः दशाङ्गं गुल्कुलं धूपं सुगन्धं सुमनोहरं Good morning everyone. Today we are witnessing Goddess Mahavidya Tripura Sundari. She is also is representing Lord Mercury, the planet Mercury. So those who has dosas with respect to Mercury and curses from relatives from past lives can able to benefit. Apart from it, Tripura Sundari is a very powerful Mahavidya who is very close to our cosmic manifestation, who can able to help us come out of our life issues. So this is a very ancient ritual. This ritual is being performed thousands and thousands of years before to get divine powers. So you are lucky enough to join this homam today. Please watch this homam completely. First we will start with Ganapati Puja. Ganapati Puja will be done to remove any obstacles before performing the yagna. Then we will do Sankalpa Puja for the sponsors. We will do the Sankalpa. And then we will perform Agni invocation and Varuna Avahanam, and followed by we will do Moola Mantra for Tripura Sundari and Gayatri Mantra for Tripura Sundari, followed by Sri Shuktam and Durga Shuktam, and we will have continuous process of Namaskaram and final Ahutis and Namaskaram process and get boons and blessings from Tripura Sundari. So please watch this homam completely and get the boon directly from Goddess Mahavidya Tripura Sundari. And Tripura Sundari is very powerful, so please watch this ritual completely. Om Dasangam Gurupram
महागणपतिर्मा धूमाग्रापयामि आचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि महागणपतिर्मा वरदाम्बूलादि निवेदयामि कर्पूरनीराजनदृष्ट्वा ॐ नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपते नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि सर्वस्यान्ते सर्वस्य जिह्वे सर्वमेव विनाप्नोति सर्वं जयति महागणपते नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि रक्षान्तराजामीन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन पञ्चविधम् वादेन सगरेण रक्षायोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् दशमान् भवति चन्द्रमापा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् दशमान् भवति महागणपते नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं स्वर्णपुष्पं समर्पयामि प्रार्थ्य कर्दण्डमहाराज सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कारणपद्मार्कं गजाननवरन्निधम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे उदागरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावदंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नदासुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् चन्द्रचूड पाहि मां चन्द्रचूड रक्ष माम् आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय जयभ्यः सलामे केतवे नमो नमः नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदा ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே महागणपतिर्माणेन प्रार्थना समर्पयामि पुनः अक्षतां गृहीत्वा शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानान्या ओम 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 नमो पार्थ समस्त गुरुदक्षद्वारा परमेश्वराज्ञया परमेश्वरी प्रीत्यर्थां शिव शिव शम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः दीयवराध्ये श्वेतवराह कल्पे देवस्वत अनन्तरे अष्टाविंशति प्रथमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे दक्षिणे पार्श्वे सहाब्धे अस्मिन् वर्तमाने प्रभादिके प्रभवादि सत्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं विजयनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ मिथुनमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां शुभऋतु वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायाम् अभभरणी नक्षत्र संयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभलग्न शुभमुहूर्त गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायाम् एकादश्यां शुभतिथौ पुनर्वसुनक्षत्रे कटकरासुनक्षत्रस्य हीरोपच्चाणि नामधेयस्य जवानस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशिस्य भार्गवात्मरी नामधेयस्य अपवर्णी नक्षत्रे मेषराशिनक्षत्रायाः नैनिता पालसिंह नामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशिस्य मंजुवांगल ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशिस्य मंजुवांगल नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशिनक्षत्रस्य आरुद्रावांगल नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे वृषभराशिनक्षत्रस्य जनि मैकेल ग्रुप्स नामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशिस्य प्रदीप कुमार नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कडकराशिस्य मधुसूदनशर्मणः मूलानक्षत्रे धनुर्राशिस्य एनके कृष्ण नामधेयस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशि अनिल अवसार नामधेयस्य सिल्कुक अवसार नामधेयस्य अनूर अवसार नामधेयस्य दुर्गा अवसार नामधेयस्य मकानक्षत्रे सिंहराशिस्य मनोहरन सुब्रह्मण्य नामधेयस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशिस्य मनोहरन तिलकं नाम्न्याः चित्रानक्षत्रे कन्याराशिस्य पद्मनाभन मनोहर नामधेयस्य उत्तरभद्रे कन्याराशिस्य राधाबाई मनोहर नामधेयस्य उत्तरपुरट्टपदार्थे मीनराशिस्य राधाबाई नाम्न्याः
कृतिकार्तिकेय शुभराजस्य सुरप्राज मुरली बाबू नामधेयस्य कृत्ये कुशेनकृते कटकरास्य सुरप्राज साई प्रवीण नामधेयस्य रोहिणीकृते वृषभरास्य सुरप्राज प्रसाद नाम्न्याः रोहिणीकृते वृषभरास्य सुरप्राज साई प्रसन्ना नाम्न्याः स्वादिकृते तुलारास्य सुरप्राज साई प्रवीण प्रणव नामधेयस्य उत्तरप्रट्टप्रधानके मीनरास्य सुरप्राज हरिचरण नामधेयस्य देवदेवते मीनराज मुञ्जतस्य यज्ञराज शान्ति नाम्न्याः मुडोस्तुडते उदरराजस्य टेलर फिल्डर नामधेयस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् अस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय शौर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पदपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धनगणक वस्तुभागण लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थं महाचन्द्रार्थ वंशाभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सकल कार्याः अनुकूलता सिद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रीत्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं श्री यजमानस्य संकल्पित मंत्र यंत्र तंत्र पिल्ली शून्य समस्तोष पीडा विगारार्थं षोडशी महाविद्या प्रसादित्यर्थं महाधर्मसुंदरी षोडशी महाविद्या प्रसादेन समस्त कार्याः निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं षोडशी महाविद्याः श्री त्रिपुरसुंदरीम्बिकायाः परिपूर्ण अनुग्रहता सिद्ध्यर्थं समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्वजनवस्य आकर्षण सिद्ध्यर्थं समस्त राजद्वारे सकल कार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं अष्टलक्ष्मी अनुग्रहता सिद्ध्यर्थं सर्वकार्यः चिंतामणि परिपूर्ण अनुग्रहता सिद्ध्यर्थं दक्षिणामूर्ति प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री त्रिपुरसुंदरी षोडश महाविद्या प्रसादेन अस्मिन् दिने अस्य यजमान संकल्पित प्रकारेण सकल सौभाग्यता सिद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रीत्यर्थं श्री षोडश महाविद्या देवतायाः यथाशक्ति जप होम आचार्य ऋत्विक मुखेन च अद्य करिष्ये तदंगं सरसुज्यर्थं आत्मसुज्यर्थं पुण्यागवाचनं च अद्य करिष्ये तस्य गणानां द्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं येनतराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् मोदिभिः दशादनम् अस्माद् हरिद्राबिम्बाद् सुमुखं महागणपतिं व्यासस्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च हिरण्यगर्भगर्भस्थं यज्ञभावसोहनं शान्तिं प्रयच्छ मे षोडशविद्या त्रिपुरसुन्दरी जप हवन आरंभ मुहूर्त यज्ञाक्षय आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूलिता सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः शुभयुतस्थानेषु अद्यन्त अतिसहित शुभफल प्रसाद सिद्ध्यर्थं षोडशी महाविद्या प्रसादेन किञ्चित् हिरण्यदानं करिष्ये अपोवस्मस्य कुंभे अद्यदिनेनास्त्रीणां सम्प्रोक्ष्य अतपूर्वशिलासीनां क्षीरोदशितविग्रहां गौरवीर्याङ्कुरागारां वरदामभयप्रदां ओं आधारशक्तये नमः ओं कामनन्ताय नमः ओं धर्माय नमः ओं ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ओं ऐश्वर्याय नमः आत्माय नमः मध्ये ओं वरुणासनाय नमः वर्णमूर्तये नमः आडवासकरं विष्णुं रक्तोदविग्रहं सागधवलं ध्याये वर्णं मकरासनं किंबकाय विपखे मासकस्ताय धीमहि वर्णप्रचोदयात् भोस्तरोमस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि गणानां द्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं येनतराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् मोदिभिः दशादनं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये मे वशमानय स्वाहा अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं प्रस्तावि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती धीनाम विद्रयवतु अस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भं ध्यायामि आवाहयामि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद ॐ विश्वतो मृद्वा अद्य तिष्ठद्दशाङ्कुलं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां करिणीं सुवर्णरतिदस्रजा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आदिव्येत विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् नमस्कारास्मिन् कुम्भे लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि आवाहयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे
प्रचोदयात् तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि शिवं प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुरामस्मिन् कुम्भे महादेव्यै विद्महे रुद्रवत्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुरामस्मिन् कुम्भे उमामहेश्वरी ध्यायामि उमामहेश्वरम् आवाहयामि ओम अर्घ्यदेनास्त्रेण संप्रोक्ष्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः तत्त्वाय नमः त्रेदायुगाय नमः द्वापरयुगाय नमः कलियुगाय नमः युक्ताय नमः कालाय नमः ओम शान्तिकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः श्री षोडशी महाविद्या सर्वसुन्दरचम्बिकासनाय नमः षोडशी महाविद्यासनाय नमः सिन्दूरार विग्रहं कृणयनां माणिक्यमौलेश्वरसुरानायकशेखरां स्मितमुखीं अभिनवचोरुगां पाणिभ्यां मणिपूररत्नसलगं रक्तोत्पलं विप्रदीं सौम्यां रत्नगणत्ररक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् ओम अस्मिन् कुम्भे श्री षोडशी महाविद्या महात्रिपुरसुन्दरी ध्यायामि षोडश महाविद्या त्रिपुरसुन्दरी महाभागयामि ओम ऐं कैलह्रीं गुष्टाभ्यां नमः ओम क्लीं असकलह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम सौः सकलह्रीं मध्यमाभ्यां नमः ओम ऐं कैलह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ओम क्लीं असकलह्रीं त्रिटिकाभ्यां नमः ओम सौः सकलह्रीं कर्णकर्ष्टाभ्यां नमः ओम कैलह्रीं हृदयाय नमः ओम क्लीं असकलह्रीं सरसे स्वाहा ओम सौः सकलह्रीं सिकायै वषडे ओम ऐं कैलह्रीं कवचायुधं ओम क्लीं असकलह्रीं नेत्रत्रयाय वषडे ओम सौः सकलह्रीं अस्त्राय वडे विद्बन्धः ध्यानं देशां वास्पक्तप्रदानशेषिकलां इन्दुकुन्दावरदाम् अक्षरसिंहकुन्दावरां कक्षाभ्यस्थिताम् अच्छागवां दुर्गतवारां भारतीं नमामि अस्मिन् कुम्भे त्रिपुरसुन्दरीं ध्यायामि आवाहयामि आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धन नवकुण्ठन जय धेनु पद्म नमस्कार योनिमुद्रा प्रदर्श्य ओम श्री बाला त्रिपुरसुन्दरीं बाला त्रिपुरसुन्दरी मूर्तये नमः ध्यानम् अभयं पुस्तकं बालं वरदं सितां करैः अरुणामजस्तर्कवस्तां सुलोचकां बाला त्रिपुरसुन्दरीं ध्यायामि ओम ऐं क्लीं सौः ओम हरिपुरंदर प्रतिदेवां गुणप्रतिवास्परं नवसंतरमसंतरं त्रिपुरसुन्दरी जनप्रंकजां तदाक्षरी सुदानं सच्चिद्गणे शतकोटिधनं देहि साङ्करी शान्तरूपिणीं ओम ऐं क्लीं श्रीं वषडे सौः क्लीं श्रीं वौषडे ऐं क्लीं श्रीं सौः क्लीं वै आं ह्रीं ह्रों बाला त्रिपुरसुन्दरीं सिन्नबाला वाग्वादिनी आश्रावय आश्रवय आकर्ष्य आकर्ष्य आवाहय आवाहय मां रक्ष रक्ष सौभाग्यदायिनी स्वर्णाकर्षण महालक्ष्मी धनं देहि देहि सर्वजनमेव समानय स्वाहा इति संपूज्य ओम बीजावली ओम श्री मायायै नमः श्री भावायै नमः श्री मायायै नमः ओम श्री कामायै नमः ओम वाग्देव्यै नमः ओम मायायै नमः ओम श्री वरायै नमः ओम कामायै नमः ओम वाग्भयायै नमः ओम श्री माया बाला त्रिपुरसुन्दरी नमः ओम माया माला काम भगवान श्री माया रूपाजी नमः ओम शिष्टे सिद्ध्याजी नमः ओम ह्रीं सौः क्लीं ऐं कलश्रीं कसलक्लीं सकलक्लीं ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं इति संपूज्य ओम क्लीं ह्रीं ऐं क्लीं सौः कैलह्रीं कसलक्लीं सकलक्लीं श्रीं ऐं ओम क्लीं ॐ इजावाच्यावारणा संपूज्यार्घ्यं दत्त्वा अवारणा संपूज्य ओम त्रिपुरायै च विद्महे क्लीं कामिन्यै धीमहि तन्नो त्रिनाथ प्रचोदयात् बालाम्बिका त्रिपुरसुन्दरीम्बिकायै नमः सर्वोपचारणं प्रजामि ओम गा प्रथमावदेवताभ्यो नमः ओम ह्रां धियावदेवताभ्यो नमः ओम धियावदेवताभ्यो नमः प्रियावदेवताभ्यो नमः ओम चतुर्थ्यावदेवताभ्यो नमः पंचमावदेवताभ्यो नमः ओम गा षष्ठमावदेवताभ्यो नमः ओम ह्रां सप्तमावदेवताभ्यो नमः अष्टमावदेवतायै नमः नवमावदेवतायै नमः देवता सहित श्री बाला त्रिपुरसुन्दरीम्बिकायै नमः संपूज्यावाह्यावारणा संपूज्य पीठसत्यासना नमः पीठशक्तिमूर्तये नमः
तत्त्वादिते बाला त्रिपुरसुन्दरीम्बिकायै नमः सर्वोपचारान् समात्मयामि स्वामी जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत्तमधिकामेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं भव सुप्रसन्नो भवा देवी प्रसीद विज्ञाप्य श्री बाला त्रिपुरसुन्दरीं ध्यात्वा धूपदीपनैवेद्यादिकं दत्त्वा कोरेभ्यो कोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते स्वरूपेभ्यः ओम त्रिपुरसुन्दर्यै नमः त्रिपुरायै नमः ओम षोडशिमात्रे नमः ओम सर्वाङ्गी नमः ओम पुगीपदमायुक्तं नागवल्लीदलेयुतं कर्पूरदोषसंयुक्तं ताम्बूलं परिगृह्यताम् सर्वमहाविद्याम्बिकायै नमः सदैवसंपूर्णमेवेदयामि नैवेद्यादानमयामि पुगीपदमायुक्तं नागवल्लीदलेयुतं सर्वसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् महाविद्याबालात्रिपुरसुन्दरी नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि कर्पूरनीरान् समर्प्य ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मदा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः जय आदिपरा सच्ची जय Today we are doing Dasamagavidya series of Home. We are performing Tripurasundari Home today. And I like to thank today's Sankalpa sponsor, Mr. Hiro Bachwani from Dubai, Mr. Bhargava Atmuri from US, Ms. Manju Vangal, Nayanthara Paul Singh Arudra Vangal family from Singapore, Jerry Michael Brooks from Denmark, Pradeep Kumar from India, Halil Avsar from Turkey, Manogaram Subramanian family from Singapore, Suraprajava Sai Praveen family from Mumbai. I thank these 7 royal sponsors. Apart from this, we have individual sponsors for this form. Thank you very much for doing this Sankalpa sponsor. You will get complete boons from Tripurasundari herself. And apart from it, if you see the goddess of Tripurasundari, she represents Mercury planet. As we all know, Mercury dosas related to your chart will dissolve. In the Sankaracharya, the great sage mentions about the Tripurasundari, yes, whose eyes are like a fresh blooming lotus. She is dark like an autumn rain cloud. We take refuge in the wife of Lord Shiva, the three-eyed one, the Tripurasundari, who is the goddess of beauty of these 3 worlds. She dwells in a forest of bliss, whose ornaments glisten with gold, who wears a great pearl necklace, whose mouth rolls with wine, who is the giver of great compassion, who has wide eyes and wanders free. He takes refuge in the wife of three-eyed one, in Tripurasundari, the goddess of the beauty of the 3 worlds. When we mention about the Tripurasundari is located in the crown chakra of our Kundalini, that is 1000 petal lotus, the abode of the immortal nectar, that is Amrita. So it is located in the crown chakra where immortal Amrita, that is nectar, is there.
By Tripura Sundari's grace, the nectar descends and comes to pervade through the entire body until we will find the entire universe, entire galaxies dwelling within us. So the meditation form of Tripura Sundari is, Tripura Sundari has a complexion of the rising sun and she wears a crescent moon on her crown, which is sometimes figured. I am just mentioning this because we will ignite Agni, we are already igniting Agni and we will do Tripura Sundari Homam. So you will be able to see this form in the Agni. So once you see this form, you will get the boon directly from Tripura Sundari. That's why I am mentioning the form of Tripura Sundari, so that you can imagine and you can see the Agni and see the form of that. Tripura Sundari has a complexion of the rising sun and she wears a crescent moon on her crown, which is sometimes figured as made up of her own matted hair. She has 4 arms and carries in 2 hands a sugar cane bow and 5 flower arrows, and in the other 2 a nose and a hook. She is often portrayed as naked with all adornments, bracelets, armlets, anklets, earrings, rings and necklace. She is very young and beautiful and is generally shown as sitting on a cot, which is itself the declining deity Sadasiva, on top of the 4 arms of Brahma, Vishnu, Rudra and Maheshwara, who are the legs of a god. Her rosy complexion indicates her joy, illumination and compassion. The mind is her sugarcane bow and the 5 senses her arrows, which under her power of awareness become instruments of bliss. Sundari shouts us with the arrows of delight, revealing all the forms of creation as aspects of her own blissful nature of pure consciousness. Her nose indicates her ability to capture her devotees with her beauty. Her hook cuts off all attachment to outer appearance. The 5 forms of Shiva that she sits on are called the 5 corpses, as they are innate without her energy. They symbolize the 5 elements and the 5-fold act of Shiva. Brahma is element of earth and the act of creation. Vishnu is water and preservation. Rudra is fire and destruction. Maheshwara is air and basic ignorance. Sadasiva is ether and liberation, whereby we transcend the world and whereby the divine withdraws the world into itself. The Tripura Sundari mantra Om Shri Shodasi Vidya Tripura Sundari Mantram Shreem Greem Kleem Aim Sauho Om Greem Shreem Kayela Kreem Asakala Asara Kreem Sauho Aim Kleem Kreem Shreem. So this mantra is very difficult to pronounce, but this is the ancient Rigveda mantra. So once you can able to pronounce it, after we will upload this recording, you can watch it and pronounce it. This mantra has many vibrations. Ending it with the mantra Shri makes it the 16-fold Swadakshi mantra. The 15 are said to be the digits of moon which waxes and wanes during the lunar month. The 16 is the eternal essence. The 16 are also the 16 vowels of the Sanskrit alphabets. The first set of mantras is said to be the head of the goddess. The second from her neck to her hips, and the third the region below the hips. The first set relates to Vak, the power of speech, the second to Kamaraja, the king of love, and the third to the original Shakti, or the power of transformation. These 3 sections are also related to Brahma, Vishnu and Shiva, to the 3 Vedas, Rig, Yajur and Samaveda. There are many ways to explain this mantra. Whole books have been written on it. There are a lot of scriptures being mentioned in various scriptures about this mantra. So this is a very good mantra. When you use this mantra, you will get all the material welfare in your life and all the spiritual benefit. You will go to the higher planets. Sundari is the feminine of Sundara, the bliss form of Shiva. So when you worship Tripura Sundari, you will get the complete blessings from Shiva himself. So please focus on this ritual. We already invoked Agni. So in Agni we will invoke Tripura Sundari, so you can get the direct blessings from Tripura Sundari. Parvati Pataye Mahadeva. Shri Vidya Upasakuடைய முதல் ஸ்தானமே ஷோடசி மகாவித்யா திரிபுர சுந்தரி தான். இந்த ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்களுக்கு தெரியும், இந்த ஷோடசி பாலா திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அதனால ஆரம்பமே ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்களுக்கு பாலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய மகா மந்திரமானது. இது லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலும் மாத்ருகா புஷ்பமாலா, தேவி பஞ்சரத்னம் இப்படியாக பலவிதமான ரூபங்களிலே அம்பாளை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்ச லலிதா சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறோம்.
பஞ்சரத்னங்கள் சொல்கிறோம், மாத்ருகா புஷ்பமாலா, இப்படி பலவிதமான ஒரு நிலையில அம்பாளை நாம் சிறப்பாக ஆராய்ச்சி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய தினம் நடக்கக்கூடிய இந்த லலிதா திரிபுர சுந்தரி ரொம்ப முக்கியமானது.